Novi OBTV pour la première TV pour content mais les micades bon moi me bi mi do dagbero ko mi ton le gbesin agba mi ton le sa re mi ton le nu sin mo do ni ro akuno gboro to na mi dele na me sin ohun sin dagbe ojen we mi dele mi no go sin agba ton sa ti mo ra jujo kan wa dagbe kan ko le nkan ton kan egbe pojisun asan o e do pe afo konukun igogbe mi dele bi ko le wa se takple lo bo le wa nu kan mi ton e no vivi mi din do ni do mo mi do nu kan mi che lo boka wa aziza me jawo me me ro fo igbele de so mi no do e o yan bi de ton je na lo wa kan ko de nkan ton lo bo wa ran ko wa e o to ko e na ko dagbe wa lo bo mi na ma nu yen ha mi de yin do ko no ko sa fi ale mi ko do wa lo tun gbe go no do ade si pe mi o na ino de suno do apache lo bo na mi aziza chinga aziza titule lo bo no mo ko lo bo no do bo journalist e do mi de so na apa mi ton chobo e pẹ̀tọ́ khosu fortune na je no mo nkan ton on peut la ba safi be so ina kendo gbe mi ton me sandeti ma do ide gesi jabi elele na kare kon nya ndo le pero to so mi do de ka so do na si e na njile de didami sromi agoma ko hana khime a tienwe o mi lo mo kan ko file o kan ko konto le so si gba pe mi de ton ko pon ama kavi mi da to gbe ye me yin wan mi tele bo sonu yen lo ko mi ton le me lo no ko aplo mi le don je de akuno pero to na gbaji do na ide kavi e na kwa plo ni e de so e na kwa plo ni do da gbeji we lo ba kavi bo ina fun te gbe bo nu ko je lo do mi nu lo kon je kan do tegbe sin o na ni akade gbegbe do da yo akweyo no hwan no de amo to si pa si apa me pa do pra kabi adagbe mi sin ohun le mi go tun gbe ndebu no na tiro do mi na sa mi ami apa kenu ko go pa no asa o to gbe nu ye mi ton pon tre do e a che mi ati uno ro pe alo do a e ati uno ro ke dele be ma o je e ko me bi ara je no bi mi me e lo bi lo pa bibli pa e de si je ri na camera ko mo nkan ton ka do je ro bibli mi aji do na mo nkan ton ri o da mo nkan ton ye bibli no venidin yan gbogbo journalist na ka de bo mi kabi akuno gbeto ina fufu inu na gbeto lo be ni gbeto ro te na e won to bo mo ko yiwe na to gbe nu ye me ika ko kon ton le iro kan bi odo mejo le po journalist o dagbe jen ma ka so wa ma so mo ye ton dagbe jen we anu ni mo re ko ton lo mo godron iwe me kabi ali e un li ni yo fa we kun le kabi kanji wa lo wa do dagbe jiwe ni no kan me mi dele mi da do ko gbo now so kan bi o pẹ̀tọ́ khosu fortune e ka wa kanji aji pẹ̀tọ́ khosu fortune nko he to kunu me ko wa ko ndo da to kunu mi ka bo mi ka wa gbon wa dagbe wa le wa gbon be yan mi pon to le ya mo do mi he dagbe wa gba sa gbe ni dagbe wa dagbe kere lo dagbe ro fi me lo ndo mo sin o me mi to ja ko dogbo isia e me se o fa no le ndo mo sin jijoru po ka so mo e de bo ado frigo me lo be do sin be lo fo me be ya lo ikan pele pele ye dele tin e chire ye ko iparadi bojo mi de do inde re ndo isogbon wo po do da ye no wa ma lo ma khoro mi na we corona we yin ko itan ya mo mi la do wa mo ra joka no no wa le nkan to me bido wa me egbe eyin ko taji bodo asisa pe e o mo je me de suo mi tele o mi le vo na mi blo mi do mi ni ko taji oji Hotaji ebeton we ete asitwewe ada lobo mi kha khorupo e wo kliko kota mi de boka ko si do lobo aku otonu mi ro po ele viko de me flafo oui mais sunu on to rien e na wa je apato ya nyonu ayin lobo dasu asutu e no rien e na wa je apato ya e no na no fina ko ni susan opo ya e rien na wa je apa mi ton o mo nkan to ba do bonsoir Hotaji oji ntona cambio o wa to khosu bro asutu esi no rien na je apato ya yen do e o trala asumi ton si no si aja pa mi ton eyin do ina wa no azan we azan ton ni on ponfo e kai mo be ina dijon fine bo no fine on
e no jro a Kabi. O mi demi no ba so mi ton na japa mi ton. E na wa me ni no e veu. E veu. Mi na vlota to me san de tin. Bo bu journalist. Adasi tu e din lo bo wo mi lo po to me mi de. No to ka ken na wa japa to ya. Me hole no do fon gbedi bon do me jole ni ve nu yo adukuno kawo mo ko je me no ye ton si igbi bon do me jole e aja pati do to me a ngbe ni o e kan na do pe bo ku do ton le debu no yo na sport amo si aja pati e di o tabi egbe bi si sport ni a Ti e hu mo, we ton me bi ton no ko fo le me no to ka na japa to ya ti hu mo. Amo a lo jije bona aro nu domi eblebe me no no jin le bi ogbeje no gbe gan ton dion no chi we do me no chi ba no apati ya me pa kan no enyan jire de kanfla Jesu asi we yimbo e ko da o asi don agboro Maria o ko ntoto we go e ku Maria kwa no mi pa we na do no chi ana apati do no to na apati kaka abonu pada ho wa ida lo to me o Fern de so ku gamo se si po ewo. Kabi. Fern we no isi if you na you no you le na you no. So down. Asutu e no rien e na wa japa mi ton. Afunya si me konton yo no me konton yan imo. Kabi. Anya no che bonu anya no che won de su nya de sin. Kabi. Asuje no he no pati. Do yin wa na asuche ohun na yin wa no ton. Ah, rien na patu e sans ka rien pada. We eti no fini le po ejule yo. Ejure. Rien na pa. Ina no fini bi bo. Kabi. Ni ta fin a afewa fun gamble ya. Kabi. O bo journaliste. Ete tu wado no emi ton no ina no we no e dogo tu e ni Susan ine yo. We dasi wo ekosi aje apa emi ton dabla do mo. dagbe je we dawon su no to so bo ndo me jole no te kuna wa japati wo nu kigewe ma yi peto lo bo no to e fenwe yon deburo pe lo me fi asi ni ate ku se asi no to se ni gba lo pare debo no ji o ma si fun tegbe no do ko gbe ne en no me jole apla no to wa da pa ko pa wa ya de ame asi to pa wa di no ko fun yo ko ya no ya zo me Mna wa ndebo le ma kwa akugbe. Mna mo kwa akugbe na dun. When we when bo to si kwegbe yo. Asi tu aku o do habitude. Bo no mejo ya ba kwegbe yo. O no so de me. Pe video me no. Flafo. No. O no azun fa we. Ba siki ya siki ba mi no do ko gba sa ene le yo. Bi o no do dai. No tu wa define yo. No go sime. Aski mo ko to le bi we go sime. Ama kunje do ndi me ya. Wele no asi tu na ja pomoji. Nuwe mana si ko kenu no to ya yo na je mo ko ton le kenji. Ye ka ro feed yo. Nu no venu mi hu. Zun do no ti wo yo. Ibu so ya kun gba on di fia. Mo ko je mi an. Yen babo ndo me jole asiche apon penu no ti ya tuzon bondo no ti ku si ko na pache wo. Ena ono zonu mi ku do ton le na supporter. O no tu e sin asito ma si ponu pon no tu e dai ne. Ndo ko do edin yo. Sunde le na do mi pon ya de ton. Ye me ya si ton to gbe no hon bro ki ko gudo le di. Eyi mo a. Inde suno we mo ponu kun jepo. Mo ku je mi a. Bo yan no do ni ko to we go do mejo le. Etun do si when we. Me me wa do mi padin yo. Aso mi to ku so do. E do mo e khai mi pon o. Ko to do ni do mejo le a. E we igbe kaka bo me me ya japa ton aji. E cassette azito to ino blomi kan Francia. Bo me me no da pa do nu viwe ni le ni ko bu je. Tita do ko meji. E ni je hanjiji. Ni je nu kumeli anji. Eni ko do mejo no to mo na go sin. Fini haji. Apaton ble wan ji. No yi mo bo nda si to wa ho gbe yo. Ande nu fun pon no to eji. Nu we ma si hu do no to na je du doji. Wenu e kwa na ro e no che we. Asi do fun gbe mo ko to no che ya. Me do pe pale. Pe gbe mi kha ho de flafo le yi. Aje àwọn apele yo ta no wi de so ji ne. Eni o me we yin de sin. Aya wo gbo si khalanu. Vulo ya wu ana jodo lo bono na adibe E o no tu e de ka jiwe yo. E wa da sito e pa yo. Asito e ren na ipon pe de akat mo. do eni ano mi no che ren na wa pati bo na wa blo semaine sunzan do po eni on do eni a amo ina aja pati definitivement on ina wa cha no asiche mi mo pro je mi a do yin de do ko gbe na no ya nka do fini asiche na no blo kam di ndo merci we nka go sin ko gbe yo do yun ti to do mi lewe yo ye bi ku yoru ko pon do po yun ti to do mi de we yo e de se ko na konu
Asitu e kakabo. E ma ponu kuma no to ya idea. Do asitu e no to resu aken ne. Babo ndo mejrole. Avoye we ho mo da ki medin. Kwa ka asitu bo na khonu asitu. Lo na le khonu no to ya. Bon, akhona asitu ya do. Wa ko le do tamera za tongbe yo na khonu no to. Favo mon ko ton bo so na asitu bo no e jawa do. Bo pon no to ma je won khan asitu e ko ndi yoji. We eme wele wa da do ho sa no yi. Eno je. Eno je bo po jije we kaka je fi gbe. E je o wan kha asitu eji. Ijoko to pon da won so. Oh, d'accord bien va ta so. Kabi mi me yon ti ton le yo. Oh, de let no se fon le yo. Oh, asitu ni ra patu yo. Mo no be pour moi ana bo yi gona si. Mo be do si. Alors, asumi ton ko sino. E ko si aja. Asumi ton no ko si aja pa mi to. Da be mi lo mo. Dagbe wendom. Do e wa je apa mi ton. E na no monu de bo nde na no jeto. Dan me. O kaka asutu na leko wa le yo eni o we na se ple. Be na hani. Me one ka wa so kaka bo sanku. Be to na mi wa we ti mi dunu. E mi na dam. E wa le yo. Asitu e wa le me. Asitu ele glo bi yo. Alamo pel medele bo a sonu le na do ekokwedin ekola wa na egbon chile abi mi mo nkunje ko don dio me a eno mo nje do hwe chenu onye pora papa tu epo ina do mo nu vie ton sunu oro hwe mi de tonu ino ikuto eche ni le do ji yo o asina pon kumenu pel me bo nu e manager na waje don nu ina gbe ho bi yo no he na no sobo we do de bunu we bade yo bi se na lo pesi so meni yon le timbo e de ton le fon le raison do indo bel me ton apa e ton tiyan e wo ino da me kaka lo bo no ide no ida pa no kan wewe we ti we ide no wa ni lo sunu bobo yon da Saint Michel we no ko sunu de flafo do bel me ton ta tun lo e o vite si asiyo e yon da o me e ino si ne on tu ba ide mi yon gege no bada asumi ton si no kuna japa mi ton e vlafo e no ba no so mi de don vlafo mi do ni on do alo mi gbe lo gbogbo e e o ene de bu ezon a don we no viche bobo do jijen ko ri fineti o sheri we no yo asuche do bebe bondele de bo mi no do di do we do mi me mama wa je fine o ene o le no ralenti e no depo e karo di depo e bo e no je na no mi do asanton suno po abe na no so yo mi mama ro je me ne kere nwe mana jo na wa joru we pa sutu epo siteti abaso enele we ni nwe no yoro et non je sais pas comment je vais dire on a papa de cabine do wendo voilà mais ni enele ma so de me wa je papa assesi me allo papa le doji yo ekoro di de po ene donc mini be ho bi yo yon ba asu me ton sin no na aja pa mi ton o enya jifi be wa bona le onu fi ene o et ton si me le onu fi o boblo une semaine mon do e ko pe mi do no bi sunu sin po gege kabi mi do no mi ton kana e je no bi mi ton sunu o pa fla fo egbe o mi ma la si ton fun e fla fo ne ene o de mi do jenjin mi don flin do de njivi yo no che wa 18h gbegbe njivi yo e wa 18h by 6h du matin no che ko senu bi kwe o so sa ki gbodo yen ni do no asu che do emi na bi ali ono mama mi na le onu fi edo e o aro de da po bon ko do yi e na wa bu na le onu fi na no se to no asu to yi wendi e ta pa su che ma do a edo e o yi wendi no ye tones bon ça dit que apapa de so mi bo mi do no ti eru mo yi mo ti ya ko te sunu to le so no to wa edo feeling e go si cho edo e ba hun ni bo yi o de so asuno mo nkan to na o tun we no je kekeke yo e ko tu
do ina mo jeto janwe ko to to ko mi on esin iyon keke to bo aso itan lo ye de pe le olobo realize a me kare o e pe bo ho amodo no so mo go no do e wo emi le mi gbe ni asimi to ma do mi do ko yan bu mo ko to so e do no mi to na pa mi te tu no to ka na si to pa to ko no le goto no bla o mi do ko do le se we o e no venu mi do hojo ho iruna do we o e no jere agban gbaten we no pon ame fi kan for de yo e we no pon ani no ti me na un no che kan mi fi robesini bobo journaliste do fini din yo ti on no ton din yo e de be no yo no e dia nyonu e dayo asi ton rena gbe me no ton agbe we gbiri aba e blodi no to we do me afoyon me ni dion tue na ji we bu na ipontan me se do alo le we no gbon sugbon yo ouvert mi jo aso gbado meta lo ira dogobo anu yo mi jo ni bido atuno jire no mi ton le yo enu aya bo e je no do ko ve do vitamin bo inu igi odo po fun dion no to na so jonu e ba lo widu no to na lu ho bo we na ya zo me kaka modo yin we de bo we yin we de fodi bo kafran be me wa fanu ba do wetu edi bo me ni liyo enu bla bunu sa azodo puro do retraite to when we ndi we no ajodi enu wa kaka bo na me wa tuntun wa ibudo be ido to pe bo to ro e o na bo je kwede atokun akasio na ya ka tun no me to na edo na to sin kaka o e de no ipede amen irun bananya un gane me mo abado no mi le ton maison bo mi le mo pe sin ni doji o o si so me ni tapa da si tu e mo ya no ti na na party anis pepe do hodo ti ma do honu e ano ina e o be ho indu do we na su dandan no ti ma do me ahoy e do no e no ti ma no ti mi awu do me mi de yo yo bro to ton de ahoy adu do no to we yo adu da si to ya e no je ko sun bo no ji bo ma kan teme no to do wi si gbezame an sun to fe wenu we oh ko don ko ma kan ro ko bi ni do wenu we o ja da si to yo no to yon me no ada e yon kun to me afo yon e ko do yon de vo banu we lo bo anda bo ko da mo ko ton lo bo yon de no to ma ba we aba ida fla fo o bo do po me ne ko no to ko si se to no ho me a sun do poro gbemele yo asiton nkonko ton no ton ni be a ede nu de do we gule fi bo nyon sun si asi na wa de ka lo bo yonu asuton no so ifo ede alo yo vodo français gbebo do la fin justifie les moyens ben mais e no nu mi donu e yo do po ni o e je no le apa pe nu mi do na we le yo a e gbon vodi e ma je no me le gan me no si gba pa jere ton a ni tu gba to si no e ton no bo no e ton no dion ka mama yen ton na sonje e dion to e ton go nanu a alo no de na sonje e din e je no ite to me bo no ya sonje bo no yan we yin bo ni na wa kan ton e do ka su ton ka bo ko do ki do ka bo do nu bi che bo gba me ville bi ba ya ni be na wa si amubo na do pon le yo nyonu ji ayin ba do pon le yo asida zonje we bo ino vitu e nyonu si pe bia ni we da honwe tega do gono kadi ayi vitu e sunu we la le benue si asi we la le benue ba ino be ino ipelejile ino ipelejile kaka bo nyonu le bi do atuno jere flafo bonu we pa so to ko do le mi ade yo kui be me no a khia de mo ha e ke we ka le benue mi o so aso me kwanu e gono ba yi we de no te ma go mi do ko tie mi do be mi kekle ma mi kekle so kekle bo na mi na fa oh gono ti fankana no fia mi na mo nkunje oh e ko ado ti o mo do e je to kuno sin to me na kan bi on na mo do no to yo apa to e je e wo asutu e sin no apa to e je we apa mi ton je we e na je we chobo me bi na tun do asutu e yin wa no ton ora ho wa yin logba ede si o ka de le mere pro gbo yin gbo mere pro gbo e re ya no
Eya ni asuyen ton balaji no ton apa ton na no boya de wan ton khle de fine bo se ni e blo mo e blo ko to wa ton bo asi Tabi. E ta tu mi de ka no asu mi ton sin no rena japa mi ton. ah he nyonu no fi fe tan we ani utu e kon du yon lesin fe be soda to kaka ido le do ya e fi no ti to fi o e fla atun we no fe obi de me ya won se ni no maybe adamlo le ba fi te na gba mo e a fi ya we lu e pe to na iti ku maybe sin gbe ni bon nu koyo nu ko e gbe ni ka be asi asi to bo kan Nigeria no mi ton ko sinu apa mi ton o e na ku ye de ko nu e ko aro pe fi le tele na Bola to sududu bo ko e a fi an e ko go na wele na o fi an tin te be na o do ene be na wa yi nde budo te kan wa kaka mo tin se no to je ma ko je aba mo nu e o en ti je ma je ma ko ya e ayi ko kanji yon we para no e de yi ko kanji yo asuje no no ti esi Me fi ho de o ne. nu we nhe na wa no ti yo nhe na wa bi ma asuje no e me odo apatu e bo apon yo le anu gba fo gbon yon nu kun to me o e ma be se ma do nu kun odo ko ba to e ta no sesi amuna nu le blan de yon nu asuje no sinu kun me e sigidi apodo kun kan yon ya ana blon le bere ya sotu no sinu kun me o are ya ba je ma do me ya ka no le we nya e ta gba ho wa ka sigidi ko wa asotu no nu apatu yo yi pon ra sitan e aya se me na pe nu kun do fi to ele o nu ya ma fini ya ibo e se be na blo bi dan me ka fla ka do ti asutu yo ku do pono ho na we asutu kere e kaji ko re je kun si na pa mi ton de eni no ko bo mi awri boni nyon de bu ka se fina ba dan dunia ba ko a do ko da gbo so no ti o de me ko foje ni a ko be se na ya de ble kan sin bla se na so bi do ta bodi do sinu le ya Akan yi me na wa mo nkan ton le han ibi da pa ton si. me na pa na me na bloody de ti e do ko pepe me ho ya ayi me de bu no to egon ba me ona pon ti e to eti pe de ti me ma do on so nu me di we dey suka fina me de bu do mo tro an pe to agbe ni tro ha No mi ton odo mo na ide ati. me gba so ta we Na you know no asuro wa japa mi ton yan debu de me. nye mo yen ya de ali ninu ame e te pan le ku ipo me de na de pan Nido o na jiro mo nkan ton ere o wan ni mi dele din abla fo o no do as be mi ton kuna bo ali lo dasi lo agbo egbede o bo bi ton ka bo ali no bolu wa do dasi mo nkan ton. sunu e do pon do me yo ti o bonu ayin sunu ma yin be ya do me le don sunu we o pe ti ru ma hun lo ko sa tan dan pe ti mo hun lo ko sa o zero futu pine sunu incomplete ne abi incomplete ne pe ti na hun lo ko sa bo nu e ado e be na no passé e me o e gba wan we dai bonu aka da fi ton wa lo ti wa de kle be lẹ́yìn wan we ku le na yin wan we gbon e awri bo ni bo nde bo me ni mi kan be logbon di me kan be le E kablo ka bo ni ma no yon ku ton me alo bo nu ko blo debu no yon ku asu da yo e do fine bro kenton so no o ma kan bi yo o ka to so ni pe asu e mi ton sin no ton na pa mi ton. L'homme quittera son père et sa mère et dormant à y. Et ça taxe non ton la portée et l'homme de fidéa. et dans mon bibeli yo me a il est capable grandi Non yi wana. Nyon yi wanu fiton mi gbe a. Bo ete yin fi sunu lo ko dide. Na mi ton do kun bo ete fi sunu lo ko. Ndo nde kuna jeto nde kuna kwete o. Eye to si aso me o na no konkonton abi vodun sangbe o mi na no ikun e. no to pa ko mo di o agbo si aso me ku do so Kuwana wa kwere bunu ete ro ko mi to. ena inde so ka to be na do we bro no mi ton ku je wa japa mi ton asunu ajapa mi ton. subo na do no ti won la ni Nyenye de mi o. Ewe yin do. De mi de gbon. Eyin sunu eni o ma do. Ma sien do tame. Ganjia. De mi de gbon. Chobo. No ton wa o. Mi na mo lo je me ke na je to jeji. Akoda sunu boy ma ko ti gbon le bo ami kodo le abi anda e ton lo foni abi ede su yetu. Bon non de sunu abi okuzi mo no da e ton mo so taboji. Bono do we fi mi ton na do. To yi so ni. Bon non ça dit que belle mais toi pour quoi tu mina le vous a sisi do rosa eno ganji age belle o asuno eno wa dadu ro nsuno ku oje we gbon ma de mebo ko bi ore de me anji ganji ko so asin we nu emi bon e so asin aton de voler nyan mi do fi yo fi le na je pon plon we doji parce que
maman non wedi do na do devo e nu je mo tiji o vi o pepo masi asio na do asio pepo masi kan je ko ne bel me na o je susun dai nu de le no je idi si enu ajemo o gono dáhùn so ti hu mo no me to ajapa me ton yan debure me no to ìjàpá tó yọ jidohodo jidojinu widi are yedoho tin boyi bíbélì me jidohodo jidojida ba so me we jiwe e no jire de me no jire gbe no atonton bra lo mi o me an atuno jire e on do viwe no di no amomo dia fo na bi ka ku so po nu me ni do gbe me fi me jona to yedoho tin bo kha bíbélì bo yewe tun ma ho bíbélì do po me bi o fon to me an e debode et il fait tout mais par exemple pour le chat là que les téméji ne dion et tout na do kulupo les téméji o kan do yun na we deji na we ni wa gbe me via ton ge we ji eji ahi eji clé eji ahi boji clé boji we e do teru keropo bo ka ji clé gon e clé gon bra bo clé le be do manda do fi clé sonu yo clé yen fi en don do tin ja da lo do wa boyen boyi e pa si ton le gbono mo boyen e wa ya ki gan bro fi de ka lo fi di mo na ya fo di kleun akiro nu sa te en ton di ya kia bo sonu yo e lo no mo e pa si ton pa bo do boyen e wa sonu le wa yi viton tongo e yin we gan yo ro fo ji jo me ro e do mo pun yo e kun kan ni no che bi ofi wa kete le ofi wa kete le ofi eni owe zombo no meton le wibo na on fe nu da we eni owe zombo kaka je gbedin on an si pirido mede yaki bo do chakia amure yaki zanza no wa ku gbadan ai claim zanza on awa we gbe gbadan aka ro kwetu egbe o eni owe zombo do kle pa ki gbodo ye wa ni budo gba me fi kaka o we je we na jota na bobo journalist no meton ajapa meton yanya de me kabi yanya de me kanji oui radi no kwa to ko bobo ka do no e lo finile ko do pe do pon na jewe we no pon ka jewe o ko to isaru pe gba we e kan ndo mejiro le no ti na wa japa ti ro to me ino ko ino gbigbe ya ko do eni ropo no ti re na do pe bo me plan no to da pa yo vivien no yen to do pe yo do sisi we yo me plan no to da pa yo na si ya atunde no je ko le nbo asi meton ro no meton na no apa iton si kanji no to yo ko nwe no ko to ma si na pa to ya ka si no lo le no ti o ma si huwa no ko fine kha mi ya yo bo jan si ti si no lo yo e ma si hu no kanji ko mo do e oh ko to ko te mi ka do ma si ta ni ko to ko mi do bi o vi e no ta sul bo asu e no e je to ka e je no igbo asu no iton ro asu no no na pa iton le ko te mi ka do ma do ni e ma so yi da pa we a bo nji sin ho we imon kun je me mi na do ho jo ho bo na do ho mi na fo ipe ya mina fo gbiado medina do eto lo mero poro nuwe mo poro nuwe e vivre po weso mbero kodowe nuwe nyemo po nuwe nye vivre nu no wano mekpao su asusi no wano mekpao e flabo dagba weso mo nyeonye position yin ton yin no eno so akono fe ene kabi asuma to sin no wano apa meton dabi gade be afende be kabi me pa inu lewe na tun fere de me o ye me pa inu lewe do enu ye pa pon ka so babo na pa to pon o enye na ho de pon do je ni ma so de we nenu chobo ma tun sun mo da o de ta mi le bo ko do ta bonu le ni yan wi wa ko go to na kambe ko te ka do ma do ni me no gboro no iton le pon na pa iton ase iton le pa o no ezon yo matime yi nyonu e fon ma tun on jire de e fon tro lo pa me no yi bono wa kete le ya yi nyonu ma yon da e matun de wadu game ayo e na lo pe de bono asuton na paton oblogbo chiu e na do na we e asuto e no da pato yo loe e je haba khale asuto do yin wan we bona yi no ton si rengbe yagbe bo yi ni bida kon asuto de so na sokro no we koi no na no fini go se e pe bi o to e wai to
mi ule bena sumi ton nole wa yona lido kabi o na ino hogo ko to yeme no gbero no mi ton le kuno na pa iton le o ede lu wa ede si kabi ele kono godo mo ni afọ wa ipa mi a tun le wa ba si buna si no na pa dore abi agba fo dan me tino do de ba ka tino ki afọ ipa file lo na wa pe tino le de bu asi no si na pa to ya o na gbe tata mamo o e so so na do ja so te no de mi san so ka mo wa lo fi de so no do so ma na so ya eno si wa lo to lo bo e me yan won kiki no gbero asumi ton si no ekuna no apa mi ton odo wa lo asuno de le ka ti won asuno kin apa lo bo ye tele edo nu e vi osin asuwo e wa pede boyan lo nu kun itan mewa e dande ando anu ojendia e blu le e o me egbe go kaka ba suno de le ti mo no do kanu asi bi eton sin asi ina jilo pe na do na o mu o e bi opa me o kan kuku no blu me na o mo je nsaru nu ji o kan kuku no blu me sun na o mo da ti on nle o do ede me nle o aka ede me ino sin eni le oto mi na bi o asu no mo nkan ton le do en ti jo we be ina dio do asu no wa no mepa eduna ze dopo ojeji eduna na pon asiyo e o le no blugonde asu de let mo ye de ran le ba ho je asisi nu bi eton sin asi eni o we mi de le mi no gbe yunu gege o ino gbe bro mo jina yan asu no ni no video akọ̀nà zo akọ̀nà fe le ko to so dogbon mi je mi ne apako de vo mi na yo we asizakwe mi ya mi ni asakwe mro eno mi don ta kwe asizakwe ogbejan we yo mi no pola asiza eno jiran eno vle manare mi no pola me mon koton le be no ado ede kesi do agba mi ton safi ebe yo me mi pola no mi yo mi jere souf mi na do kesi don din zande e do kan je din ko iton so kwe ya kan ji to da ho e po do mo pon to twin vie ji egbe ti on level twin ji kan ro ko be no je ji down ba mo koton je mo level ji lo bo mi me ro ko mi ton legbe mi na se chubo yin so no fio na do gbe mo koton na so akun no san gbe no lo bo do gbe mo koton na emi ka de bon no ganji ta nka we bio we da gbe we kan me ton mo ko da so me bo kon lo mo je to ako akan o le bo je so akan mo no do ni fa se to mo fara so me mo ganji da gbe jina mo da gbe ya mi wa ganji mo ku dali ku do yo so nu ni kan tun lo Olúwa kemi dion e wa gba safi dion bo yan si za tin gbeju dion e kan tun gbon Olúwa kemi o khasar la noe famille koton eno yi adoti noeli adoti ni se person adoti mi no do sin adoti ati mo nkan ton remi ton don ede akabi kilo ka mo tore na dia e don ko yin mo pon mi gbo so do tabu wa ye re famille ko supo ka mo gbo so po ma adoti fanu noeli we no yi gbo no adoti noeli pon we kasi no kochi we no yi Olúwa kemi ka yin do yin de so yi dida nko fu nko yin be so gon noeli yo o no edo e ba kasi no nko we mbaka mo mba de body no kiwa de yo oloke mo subono ya ti teta gbaso mo igbo so fu nko Olúwa kemi o mo bo so me mo mi bana sorry bo cha mba ma blo jari ta mo ya mo lo kasi no die kwa ebi ba ni mi camera gbede mo so Olúwa kemi Olúwa ma wo yin mo igbo so teme nkan ton no ma opo eyan ho eso ai do ai je me lo ke wa ere suna ina la me ya ne ko yo no mbaka etambo chinja imbo nla ndesu mi be kan ji dio ko to ina imo bon we no ndi agba kwache nu konton ton yo we mi na gbo do pon we do agba we nu konton ton do 2006 we ton do ko fine ne ma on je hanjiji timbo na do ta won les filles on tite on je hanjiji do we je hanjiji raji boje tami ton jeji ne kan poti ma meji ntuni ndo ene omo yin bombo meji ya a o sheri chi we mo asiti no jimi gbon lobo yen no bio yin ka mo ko ton sheri chi yen do fifni we kaka bo ya vi ai ko pe o
boyen bobo ikabinwe ao cheriche yeno fifliwe kakabo ya vi aikompe o boyen bobo ikabinwe allo bonjour chérie Raconte le fil radio minde. Ton chekalo bonjour chérie. Maman do moi ekate. Lo assistement do moi ekate yo. Eno cheto. Mi do re mi be ranjiji yo, kweton ko so kwe na mi dak ma kweton we yin 2006 we mi dak ma kweton lo bo je mi bonjour chérie yo ton. Demi pon le ji lo bo pon lo bete pon e do mi be ranjiji yo mi gbon choral me kwe. Tu vois je ranjiji yo mi bi ogbeta yin Black Santiago me. Bo khonu tam. Black Santiago so demi bi me na do khan demi ji fin lo bo mi khonu kha yo mi na flank pere no mi bo me na se ya. Oh Black Santiago sing beta o e dele de su no exposé khan et adie nous mais nous abio gbe ton maintenant et donc lieu de répétition et ils vont de do fie no i samedi tegbe abi jeudi tegbe fie no i honu me de bon et do lieu de no i konde ils vont le karaoke ne yo et de do fie de live de donc on gbe ton me pere ka gbe ne le me kene no do agbo me ton le no gbe de me fine be yo kobo rasbo me no i blo interprétation o se la enele jiwe ene me de jana kuno ndewe mamo me mi dele no wa mura wa ho jawe bon do awajije fio ene mkale no coral me mbe sisi pevi o de ti metro lo yo o come kare we do kon mi podo kama ipo bo won pe gbodun e do fi lo na o no moto la leyin khasino on nado wa hunu kundo koralo me nipo gbigbo merci bon si pe a gbigbo we no enu mi àmọ́ yin wa nu asema pere do evangelique me mi ado ke ndo foji ne bo ise no enu mi we bi mi don do bubo wa ye alo gbigbo we no enu mi po mo khofodo fi mbesine nsi ze gbigbo we khokona kun pede ya ene amonu adivire di ma fi oje susu ji o ali ton baji me mo awo we do ni mi sin pe bi kaka bo mi aso mo do ko mi gbon we su po ba wo bi no akiji wo mi aso ali de bobo do we we sin oh camion awe de khwe we ne do vo awe mon koton dion e ka wa support to mi to me tando ko mon koton ba do mo no wa ko jan we bo pono camion na ka ho mon koton bi o mi we mi lo pe vo awe pe video ho mi kunenu awe mon koton ka po jije we tin kaka je tin bo mele do cha ko ton do e yo po fu pe be do ho akangan nka mo bo kemi ka ji ka do mon koton debu wa ka bi ka mon koton de chi bo ma tun wa ya oh awe de no ko me bo no edo ayilo wa flion da si we no wa ido me ara ro kan ton je podom ji bo ba fi ope je pe to de bo cho kan ni o to be to oh awe mon koton ko me mi edo awe ho de o ye moto le ando ya we te ya we bo o yo bo ya violence no do pe ko ka me ganu we yo aloji we yen de bo e pe ko ka me lo re aloji che ble bo e ko ka mi ta we fa nko won pe amona do e nje susu ji bo je nko hun ji o e fa chubo nu mo nkan ton nte pon bo mi pere ya memo anu epo yi epo din tagbade debo edusin gidi na du camion kan flan me kan wa ko ja ene to aje ko tabo je gidi ton blo khami ti yo yan ba fi pon we no no ja ko flinji bon jen ko flinji hun na ngbe ho asedo ton pe fu to omele ni kenkune no yin lo bono ko kayon ta no e mo yonu kan flan yonu do samele bi huwe yonu mwe do samea mais ça va bien mais sans voix ene yonu de le de bo gan de le ko bo e do na je samele so bo je samele ko na we en to ko yen yo choral me wende boyi o église bo blo choral fo bo san ku bo mo kan yo ki ko je yo ku so si wa ipe o boyi mo sun gbo me yo do e o le charger ogbero jire me tikun si mo fi egbe o mi boyo charge obonu lo yin lo inu moto bono no permanence we ni bodo ni bonu mo ndo yin we ni lo inu aso ato nka yi bo wa we lo yin no che gon teriji kaka bo wa we e so mo mi pon aye sin punition we yin ka yin e bodo mo masa bo do fi be ro pe de yin kuna do fi ne o bon to bi o sa me ene do bi o sa me we ne chita me mi kaka bo kan flan
ene wa son bo no do boy se gbe je jonu ma wa lo pàdé fo mo edo no yin bo wulo ai kha menu mita no mo nkan to ro pe o me o so fifi a ni keklen bo de campo bo de campo na si 2006 mi je randi jan ba ko na mi ka o de tonne nko de agba ho ya ton mo ton kabi nous comptons ouais ma destinée oui go yin sin va la vie atongo yin confirmation enego yin évolution atongo yin egolo ene ha egolo meji yo e o senmi mi do flank pere ko che mi pon ha pere e ma tredo mede e wa gbe no fombo no do awon fun e na eche ko ji mi e do ya o me Ewe mi bodo vi mandi khasio kakale blana zwanvi alogoto na wae Olúwa kẹ́mi beto ko mo ijijeche mauma kalon do na echero deme Be lo kon mi o be son be go mi go sun ko bro la melodie zo akabi Ivari le sun mi do mo ai de we gbo so nko mo nko ton mo ko bo e ka sun mi agbon wa te kara legit mo jawe kabi egolo jije mi na no bo egolo bi bo le je ipo kia yes egolo eyin do egolo mi do nde o mi tun lo do mi do si yen wa soro acha mo nko ton me bro agbon wa de fura lejibo jawe agba wa de fodo alijibo jawe bro fa ho mi ro we sun tonji kanti we de je mi ho me na se pe bi de ya mi ni sodo mebo mai mo ameleta versi lo meleta do ai khadu poreji kabi mi ji gare gan ko ne me lo bo ha me no attention ran ta we meji ti wa se mi o njando je no gbijo me we njando ta wa amon koton eteka don kemi ka be di amon koton oh aziza eko no ameta ene wa ta ti o kan tan pere nu kabi bo mi agbo ido mo e ibora ido mo me ma ba ko do dimbo ni aziza mon koton le va fond boni no hai eglo mi si raina nu ye kanji doni si directeur ser mon koton de mi se kwere o po ye tu vois ça fait e ma credo mede e wa gbe no fombo no do awon fun e na eche ko jinie do ya o me Betoko mo ijijeche mauma kalon do na ichero deme na yeme jita boku to de setu na bolo wana do do gbe wenu chogo kue egolo kunu mi bo edo ya nu mi bo tuntun wa kan menu mi o se je malon gbede yedogbo nu mi ejo hansi apako do Oluwakemi o yon ne wa yin bo enu gboje de buwa yin do edo ta ba me mo ayan ma me di me aruo o eni wa lo je gbibidi ngale boblo o couture Bole blo le tu podo tricotage po ene le bio fine bono alo ti wa gbon pe no blo pele ben kale blo me le mo blo converse pele e asa me super kunu ne le nu me o je Nigeria pide bo mo ko no so akwe ma tra joton won egbe tin bo ndo to ko so do e o ha me ni ko so je ha do to che me o je we tin yo na ba de ma je o me ba sin do ha kele nu na kemi we wo pe ya ma kwa do ti yo me dile ya mi te tole ni asiza o je ta to jo le na do ma mo ko ton tin yo e na bo ko no pono do dan do pa mo do ye me ra kwa se tin le ogo no podo e na ai no bobo journaliste so mo do de so ne khogo do ko do po e na kambio Oluwakemi bobo Oluwakemi na nkan to echon akwa no na ino no hune ile suno ya si ti o gbe mi si ko kwari onje yon no frise do je me aziza fine to gbe nu tata Kemi lo mejo ni kudo ha na kan clean de bio e na kan bio no mejo le
e ka lady do fine din yo do kan flasia asiza no kokoro wa pele vide ka do mu ya do fine din bo do tata ke mi jo kan do egbe din yo bi mo nko ton na ton releva kan bi o chi yin ne na bo sena mi firo bo e rezugo e wa bo de na honi bo e ambro to me fia ambro to revo do pe do gba o ne pe o bo e de so kan je yin te ọmọ yin le apaton lo de boa yo pe de ne to kwen ma onu do ta le pe bo mo do rezu oji o mo do vide ton de ja no ton di do mo no ro e ja no ton di gbe ne bona se na se mi de je na ko wole si e ma si do e ko kaka e ma se tu chi e do na oh hajiro to me fi don de ve we mi na lo bo fi mi ton lo na ji kan we akabi e ndo ha ma jure aje mo ne Sunday o mi na judo bon ni maman de no do tandale jan yo le amo kan jiji o sin côté ni lo to me fi tromia no ma do ko pa peche e do keche me o e tromia no nenga me mo do tuto ene so bi do ma o salo boy ma wa do mo le yo e jene na ayi no na de mo na de Lo mi amo mi ka na tem de ton fa go mi to me di. mi ma gbe ne mi de ton ra po me Apo le to yi. Lo po e pa cha mi pe di. Olu akemi yo ntu yi so fu ya, c'est vrai que un poro pe vi che bo e be khaji. Nka la sud ni ka ple do fu lo yo. Nka se gbere do olu akemi yo me le ya su ton. Nka tunde do fi do po. Nenu ka yin gbon. Mbabla do mo jeme to pe fi de claim le ren anan boyan yi. Oh, Oluwakemi yo e clan foropo. Bo afokankle ne meo e teside doje nínú asuona no fini khami je ya de tato. Bo e gbero mo. Bo e on de tato gbede a. Me bi te nde budo e on fini mi on fini. Àmọ́ e asalo ijidi ma do kemi si asuo. Famille ton letun, famille cheletun bo khofo. Khofo, e ma me le e jede ni e ton na ton, be photo le do po, abi me le je. Azo ene mi o so ne wa teji a. Bo me ro po fini bo yan su, be yo e da su. Be fini. Bo flafo mi ka hande tan wa bo da loko ba we sunde fo do to humele no do. Tantan li kede ji yan wa do ti lo da lo mi ai. Ene no kan ko to no wa. E so benefit dion bonu po esu je ti tele bo ime ogan bo lo jere o ko alo nu mi on ti di eko jiji nu e din rin e so ba lo wa ti. Ene hun gbe me yon wo wa tun lo jere o me gudo yo adona do mi agbo mele di emi di. Adona safo so ido sun ka me don hun adona le ko no ba de ya ma mo pa on po choko do wa ipe. Aso po si no ene o kan e kan kaka je gbe o atesi ya to ko bo ibi wa lo ko yan ri blado mo ene ko de me cheku mo na de do ho ma kon do aha ano mo cassette kan kha ji me asizaro na we de ton me be gbele do mi na de yin kan sinu rubini kun ba ji dion aloswe mi siranjile de mi sia me na selesi mo mi tenton me bo mo po nu fun mi ton podo e ça de l'amitié din bo wa yin to gan de oton din yo na yo e o conseil blu fini go me le bi e ka su akwa tamboa en donc mon coton e so se ko ya alo so jo viton e go sin fini o mi na kan bi o na dole ani ka yin afo kan ni o kan pa ko o khonu konton e akambio khwene nu ama modo jere o jonjo ja pouje o ne yodo alogo meto no me panele yo e no do confiance ni mo no bon tike lo mi bro dine yo ya kwebo wo sabonu ati si de ma si a chari to tike sa ko to le abio pa me ne ho ye hotel wa yen de hoyonu bon cambio ro je ne ton ka chi mo include da me ji de fi obi ko go bon wa ya wa jije de amo no bi tire ma blame anu ene yin bo anami awa kan me kuku pere weyin o peto ne kore amo ko ogo peto ko amo ko ogo e retike bibo falsifié bon tike yen ton yen bloyo e spectacle fo yo so tike che santi wan mi bo asi bo me ne le ne ka bi o ho me a kan bi yo e do e falsifié tike we ni mo yi onu yin bo tun ton wa kan me mi tam
bo wa nene bon afo clan we ko do ade don te zombo hasino na clan fodo han pa ko ene ndonu de ma ya fo clan we ya when we ko ka do sponsor a do me na do yi o official yi stado enyo yana luele no yo bo we de sueno i contrato e bono ibla official na bono i contrato e bono iblo lena bo adaine ka gboyo aziza o mai no meta area aziza o moral o maro ai chicho o aziza de suno wa khoya to aziza na watatu wa tichede mewe no de no aro no nyawe ne timbo bo je haro kulo po dinde meji don aziza no pon fine mo do ya han do khole do khame ama aziza itu ma voix aziza si watanu ya mo si wene no ni ona blame ya do jide kan wene me wa kame tuntun bon aziza wa da ndo mi pede wa fo clan wa yin ne de subo hasino reyon ina clan bono e ma yin peto de bodo akonpin pa ejo hando imo e me no ko fonse no leo bono ko to mi to sin leo de tele kemi kan seta oh dayo e no si ale pe khan dayo bodion oh si oh hasino de kendo dai kendo unchi eje no mo horo no tia oh se e de mo se ale pe khan gona ko yo no vale pa o se hata ka te ka chita me na do me ha ti po ero yon to ko isensin bogon yon me kuku kedo mi mo ene o eto no mo gono donu o to le kan e no ya Apagbenu. ye ko ponta ni lo ga ma jangugu asiwenda ke pe ko hunukun azaewa to wa iwo do buene o han ko ta wa me flime e khlera le pe o wa me no sidai ye me no khonu din lo bo ya boru no khoro benese ku ngadi fiti on me te me bo me dem no de kuna tam no me lo no khotiro do sunu me yon me musical we a de foran no khoto debu bona de gbe na ke le di ma o me lo ti yon no khotiro ho si le gbe mi tonji bon nka blo me de o kuto pere lo kote nele amo eyan bi o khabisulo nele me wan bi o papa ti sagbo kan eyan pa koko le yan si bon me lo gbe mi tonji alo yon gbe mi ton le o mi no se de tun le de ya we do ha nu ma do indon pe wan yi we ya men no ya usia amo nu do han de sewe be ya crochet mi trolo ngedi na do je han po fine wo yo no no ya usia no bi o to mi mi ma lo ide ton se wo ni bo ai je ton hun we a alo sinto yen ton ho eno si han ho e so po le ritmo inele o no ya usia mo to e se salsa o Jonas Pedro Sagbo han Ricos Campos no ya usia inele mi do no ho do posin asan do wedin do bo mondo asan vielo le medion mi na le voi ple lo ble ho no pere e ma pacifier tiki ajan mi mo e ya mi dere so so lo me bo si mo na mi na sa kwa ti o bi yo ko e bo ne me da we ko bi asa e ko e o ma le a ho mi wo no ko e no ne mi ka do abo to kan gbon mi do we so to ka e bo egbedian mi o blo repetition do han leji au 16 avril e we mi jona blo do kendo no au vent en panu kon pharmacie kendo no pepepe abi o vent me pon e o fiodo Africa Sun City e ne bo no wa e ka jan dai won e na no claim bo an vivio bo mina ho live yo bo yodo live mi e ne aso mi ton asin e ne bo mami a chinchan bo pon We generate ko sa mi ton ne mi don ko na ya o mi don ko de na bo e concert mo pon bo e yodo fête des mères e ka fête des mères sin choué o sodo amo nte we yodo fête des mères comme ko blo mende bo wan yon le bo no te fan yon le o no ja nde blogbe no ba do yon sin ko ni fade o e ne hun mama chele roje ko ro fête des mères pour rien o en kenken lo wa bonu mi na du ko mi ton lo po kle me e ne mi na mavo awe ya khomia kapite oh when we ji mi na mafo ko e on do tu chele ko je tin ton ji chun kemi an kale to kemi o mo so eno yi o kemi o le we avieni o ple egbe ame o khelu bo e onu e bo yin we no do tu cha lo mbi o kho mele no da kuno bo we tanu e ga yi mesu ga yi no li o ji lo po me o pa
ouais mi a kon kabolo ina gbon mi ina gbon mi ma poche do na mo che do tranquillement no tomo bi o me a cho khoro posu e we ndo yem do amede o que la pere unti o yem do amede o que la po vi jinamo achene gakia ndo Yesu Kristilo ndo Yesu Kristo que la po vi jinamo mi tati molo nemba po vovo la gbeyeme legede mona na fafao mina manu agbe membe sivire no aye ngbena yemno na khoye mepo gakia e abanana mlo akomea e abanana mlo mlepo e abanana mlo mitati manu agbe mevire e ya ba gbo menu se kengbe ya me bo vide ton de mi do eni dogbo ni me ya do kengbe me yo se kengbe akase ayogbe kemi yon tiyan echido kinta podo piano po fe yo bi wa do ke alo pade kengbe ani mi kala ise kengbe mi no kan to me ya se kengbe de ya ma lo o cheme o fi se kengbe afonche gbe nse rere ton e bo ka ji ka do kengbe me oh ha o yin do kundo mende be na wa ponu e na pon jiche o si ko e lo be wa imo o kengbe me kontan de o lo o kengbe me ji ha do no dro me pero e do khonu me na tradinu me si hawe e we leblo nu lo yen desu ka je gbedin o be ma simi o kento me anu bi onuru a ma isi ya e ka go ma yin mi e ko wo me do ha e yo se lo body mi ji o mi no wa ne ni do mi ze rancien apa ko yo bo mi do e awe lo bo khu me tin bo en tike sin lo ete kainu lo bo va do mi de tam lo rancien apa ko oh we fa to lo rancien apa ko yo benefi ho mi o tun do bene pa o me do jere ando nko bo ko no ba ene o yinde we go in do jere enu fachi botaro enu seta bo enu ime ya do ni o me lo kemi di yo enu fa lo bene to me le côté financier pour le côté les big pour mais les dire tout et me ya non 13 ya non les dire et on fait on mi te fita bon ça 2 millions de dimaro di on a so 13 di ouais sous pont de carré ko de monter ne yo ene le bio on fait to e ko yin mi da lo ko ba re we no andu e kaka ma mo ene play wa no me wa ni na ma so 13 no me le si chite fa mo do bon yin ya na we 5 millions fi ko don ije ne e fa ka bi ko taji egbe no wa le nkan tonton eyin me da siton be pe po do fo e kasi lon bon no to a je apaton eyin do ena wa tun na do 2 semaines po won ya asu mi da mi pa asu mi ton po mi do po asi no ba su no wa je apa mi ton Oluwa kemi nye gbe wa no asuche no ame debu ayi wa ni kaka bo apati ni no kan flame we na wa no ne pere do o une semaine 2 semaines we o mi na fe ganji avant ma do vérité no mi no e bi okusun no po me o ya je nde mo utu cheji bo e ya yon kun to me tanda ka yon nu fito ya ga sacrifice bi ni yin wa nu fito yo wọ́n yan pon ko de bo igbelu kan de abo no e do ma yon ni abo na no asan ton kon na no fine eni okon fo bo na le blo te de bo fi fitan so mi do yo na wa me yen no tako de bo e ma si ko me nko mi le yo ma si ko me o lo yen ton do ni bo na no po ka bel me ti o e en fait kabi ta eni o jije mi na no lo ba ya pa ko de fo eni o lo akemi kabi be pon lo bo na be na do kedo e no te we la kante ena yo be na ko ni me alors quand tu ka yo lo akemi de oh 61 50 06 97 38 25 98 bon no wa kengen lo bo mi jabo lo gbe tin do sun za mi do asanton afoton nu kun lo gbogbo gbe o ti kede lo te be o do si sa na bi mi ka satike mo we mo ko chaiko no is na chaiko yo we gbe remedi lo we gbe reme supo a so chaiko ya no claim me bo ne bo me yin wanu mi le ba e ka de pe ogbe
e ba mi de mi me le do wo mo nko ton yin ti ke le bodo chai ko ji lo bo e na bi ko mo nko ton gbe ndo e ru bi ba mi na ho même e ka si yo oh era ni yoro alokan inatinele do alokan de vulede mo rene do tamea amono yo alokan inatinele yo alokan hen ayo lo no sobo o ma da yo ya se alokan le do yi e wa po won Olúwa kemi ka invite mi de filet ni mi de fi o mi me fi de blo na bi ka de mi de ko de ai chai ko eneria tabi mi o de 80 mi jene ai nesi e ma o ne o ka me de e anya ma gona e na se de mo ma ka se do do yo de me yo pe yo e in plaque le ne yo ma we akabi ma le ma han ko na bi seunde ma mi deji ma pe ke deja mi ra do bo alokan do po mo jije egbon lo bo e jandu ma ile bo yo alo ma ona do ade tiyan do fi on blo ma on de da yo mi certain mi ka fo a on ma on e dro ba do a si azon me attend mais ils entendent nyen dessous bon il emblement livré nous do alokan ina 97 38 25 98 97 38 25 98 nous maya kamemba de abina ya toji bo nous bina pe ene bona sedo livré na wa bi bona bi bo nde na adu la metu na ya livre we na wa ndo me do me ba da ma de suba be na si wa kwa loko na so asian sous déplacement d'aro plus ena chani Olúwa kemi ji modo ewe mi ro asisa khoyo sin agbasa lobo eno poka mi na jinoka wa do ti on me kase nu wa da ho ene o esodo Africa Sun City chai ko jewe olohun ponwe ilo chai kan de ko a asisa endo asan jewe na de aloku na ku lo ba be na ja ko eniyan fie asiza enodo hudo metonde yo edie mi ho chai ko gbe o mi mele lo bona ho bona na da won subo na wa yin po na inopo lo chai kan de jene merile yin tada be na wa yin lo mere pe wo si de ke ko na wa lo na so ne lo nukunji bro mi de le mi na no po lo be na de photo de ni mi yo ina video meji mi na do be ni Olúwa kemi bro ku yo na mo ko lo dagbe kana je kaji ko na le bo chike ji do mi na bi oni e me ka se le nkan ton le no gbogbo mo no po a lo bo met ko ba ko le bi e ka bet lo be ma blo ko lo po le a ka mo yo no aka bi lo bo ne ka aha e we mi na nanu ye mo nkan ton ye tele mi ni apa ko de fu e we yin mo je me bi ami mo je me si ko we Tajio efo loboni eyin asiza ko mi bi ko mon koton gbe lo go sin ko mon koton gbe jan we moro mo je me we ron sun tanu kan ko sin nuwa mi ton mo je me egbe ton eteje mi na do khoro emi wa fagbasa jan we mi ron kan to gbede wa ni mi jan we tetula klebo mi na do khoro loso wele bokono ayaji ko do apa mi de ton fi torun mi bokono akuna gba to bo mo egbe ton me nka sin fa me agoro to me kan mbune eje tero to amen eje zueno to amen eje dueno to amen fatin to no bo amo e karomo zoro jije bo o jebe ya o ma to bo o jeme o fight de gona o de weton amen mo imo kabi e ma to bo bi o meje we o fa de ki na de mi ton je we mo e so jino file no ye ke tacha ye ke fachi we no mo ko le yo do no mi ka ko mo ko to me boko la hanji egbe mi na do khodo che nta ko mi na khodo loso nwele eyan o chetula club o d'Afrique gbejogbe fún meji poli loso nwele o mi o do fa nu mi abe fa o ibe sin adisi mi ton ko yo loso mi na mo alo viropo e bode oyin alo viropo era ton me alo viwe ero dobio yin alo viwe loso ne mi wai amiojio era ga yin alo viwe e bode oyin alo viwe era ton me yin alo viropo de olo yin alo viropo on loso boje wonenji bo mi javalu ajalo no bo javalu tisabo ko konko boko atoboko boko ton gbeton le mi javalu ebi bon javalu dagbochi asanto ko su aniyan danwayon sedo to me loso pele bo mi se fado gbeton me loso boko da ko ro sunu wayin wele yin yonu mi ze do agbaza me loso yin me vovo wele yin me wiwi loso kwele eyan la ero
Agbanijo todo ni lo ba mo vivo. Agbanijo todo ni lo ba ma gbon. Me mo lo so kun le on. Kan we kan zunwe ibo yi te a e o senwe se mi ondo ndeti beru no don we. Bon kun kan ton eni na teme me ton no yin bona ma pon lo poli lo so kun le on ji. Lo so kun le. Ero takinde mina sen e lakan. Boka sen ba li racine tout le temps. Khé de mina sen e le kun. Boka sen boka ba won posi wo. Me lo so kon le dile o wede o no wo gan yi. Lo poli lo so won le on me. Bo lo so won le ka fla e lo sunu we ni e sen du mon ko abi izumbo mo du mon ko e maro midi a si to yo da fo pe jen we lo poli lo so won le won ji e da lo closin o me ro pokun o klo a lo closin o me ro pokun o klo me de o klo bo yi hu me do lo ni mo la klo lo poli lo so won le ji lo so pon le e ro akeji ko sura ko kan na wa nu mo dudu no ko su kan na wa bu so kun no le e ma wa ndu wa e no je tagba bo me le vu no le a o kala je wi wa nu lo poli lo so o ya ji mo le o me lo so kun le o me ma o yan nu kan bo fi adon de o me o e kan ba don to ko sin adon ya azo me ya adon e de ya mo lo po e ken do kun mi awo lo poli lo so kun le imo me lo fi lo so de obio no kumi aro fene bokaro nwa gbe me lo so ne gile nwa no wo gbedo yi ako ime de o ya azome nwa gbe nyo ayiro isidia lo poli lo so wele ja yoji bo lo so wele o me o e karo mettons fisi vi dia du fi don bo kono alo wuni no le je ka mo cho fi ni na ti tonto me no lo so kon le o e ma nu aso e so gon gan pa me ko no awa poli lo so won le oji e ka mo fa o mo anu le e so yin ti je to a bo vodu e ka do no fa mo ko to ji o lo so kon le yo yin khabi o so sapata fe sapata de tokosuru fi koto lo poli lo so weleme lo so kwele ero asipo mo ko boro la mudu no ojore mi agbani e mo ko bo ka fe widu no ojore lo so wele bo mi jo mo jemene bi huido mi awa sun jio do me kafa so odo sonia fún era o sa ko mo la ipe mo me sen fa mo wi kabi me sun lo te o sun ere na yin lo fa mo ji o me na takinya le no da sun bo takin me o era duwa era du fevia era du agbania o Bola oyin bo mi wono o mo din ado da yi o abe khole no yi pe bo no wo no le ko na ru bo di suwa e ko ri boni se kon bo kono aya ti yo ina do no mo je metan no ko je metan kan le do ko kan wona le o ko ton ina no ya lo na de yo no no fene ele o lo so wole eji mi do khodo igwe yeah bobo mi do khodo na kambio bo ko na ji la fois na ka khobio bo kono ayaji do lo so won si ale pakwe indie matun de lo de me tubo ifa yi bo fa we nka yi bo atimenu mi lo me le lo so won we yin yiwa bo mo je me e do finele yin na mi nka reyon e ma so gbe khanye ayo rien na so ni do ali de vous pakwe bona voyi de vous mia eyo elo fawe mo sen mo fa de ma funu we a eren eno dio me no zun yin bo me oyo eno yi zun o ji a
une fois de fao fo do po jije na no po chi jo e ko po de o adrade arade do fa mon koto di cambio de mo mi do de o eme do lo so le yo asi ton won kokota gaji ni do atlaka do fina fla fo beno de wasi o sono kon kokota bon mo wi de lo so le di eyo na ado khoma kan yo bu kono do lo so le ji a do ho mi lo san de din do asi to na kon kokota flavo so no ayin bo akai fa ko de kwa ka fa de kwa wa da sinu kon to bo fo yo ta fo bi bo de fo le ta fo bi nya ma kai fa ko ya se ho san do yo no ho sa se na gba we ko mo ya ni ala tono hun nwene oro semenu mi ala tono nwene oro semi tome bo abate fa ko ya wene nwe ma ton wa ro yonu klome we ko do e alo famille di do abi azewe bino yin aze abi klome alo gbe di do a ki ginoro sunu sin gbezame eka se konfa nwewu no sisinwe nwewu nwere ozo e be ira si de bo e ma mele ya lo to me ya sundo chewu mo lo so wole lo so tu la krego lo so wole bukora jido ho bodo atonho eno ibukora mo ba na yire adon to dali no dali beno ade adon kaka abron yire adon ni ko de chube wa jime adon ko de chube wa jiwe yo adon ni jenali akide inu fato dia alo adon edo ede ni to dali no dali abayo no mere suko so alo to bo ba na we ni lo so nlenji yo ni fa fodu gandio adon ni to sin adon a me o de suweroze aloton ni banu la lo fa sagbe fene boro agbanijo todo ni lu amo vivo ni mero lo so kunjo ni fa fodu gandio yonu e da loton me yonu ma o da sude bo jodo to wa o mu ekun sunde karo yonu e ne ogudo bere peut-être lancer akwe onukon abi yonu na mura yo e me ogudo nde yo joka mona to ka me ne ya bera yi yonu e ne o ti adono o besione to de le rotin beno yi azo mesin ken alo famille sin ken boro rote me fa e foduo me o de so lancer alo to me bala no le so plaga galo ba khona le biti me lo so on le gbo din e yo bo mi ando duwe ni foru me ledin bo fodo da gbeji bo na pinpin o anime kon fodo asidagba jabo da lo so re gbojo yan to o aso de mo gba wa bodo lo so re lo so won re on do fare kun yan o dure kun yan o e lo so won la ni je kon fodo de mo le fodo le je no na pinpin okay lo so won le me o no me yo pe asidagbe mo boyi kafa tuteyin kan no bo dayan nwe lo beyin dagbe mi bo pipe asan ipe ni fa jayi be ti fa menu me raifo bela ko wonu e gude o de o wonu mere voro fun tunu o ko dragon sunde la fene tanta brado wonu bu so ye na ro emi na yi wonu o e ka yi wonu mo wu yon e na je tagba ro be fi o dagbe tepi e gbo de ojudo eni jodo boiba e re na o je ke o bebe ke endo ere kan fa go fa ivo be mo yo nu e bande o fa o igbe na be me le sa wo a no le ko to sa sun de bo na ti de bo mi la yi no si asiton bele alo close yo be lo ko mo okolo ne apa me no ko yo che ho mo o o ni nka mo lo so mo le o wa si o dagbe nko flafu o e di ndede bo vo le be na salu wo eni on ko fua kabi eno do e fa do vo amo ya okay no fa le jayi be yin lo sokun le bo yin no le yin me wo ejo to yo me yin no yin me wiwi yo e sa wo yo era pe
ko gbede vle do mo ni do nyunu ime vovo ego jodo e ya hu amo ni do me wi je bo ni do isabo do bo ni lede fe ni do esun fun je yo ya e du do jito mo la chumo le do ko le blanca bio e non do le fo on fo no yo e do no na po yo e no de pe de po no te fo mo go meje e wa din lo so ni ni ba ka na fo na mi no ta fo pe bo kan fo bo de sunu ko se potoko won na sunu aton na bloka de o do po je na bloka mo ni do fo no e lo fo no o fo no gbe do mi do fo dani nu e no yono yi me wo kun ijoto me yono yi me wiwi o be kan mi o faji yono lo yi ka savoro otuton be po sun re po no po bo dagbe o de me be do ka su o do ka si bo dagbe ti an di o ifa igbe o o si be do me gro le bi plada pa yo me de fo na do ka bi so na le ado na du chese fo ko wi fo na le ado da so enu iboko no legon kanflan ye gige no timbo boko na dogo boko no no yi bo le de na wa mo ko pe to me on do ve me bo akon to le na mo ko du yo egbe on du tu mo goton din e tun no jire e fodo meleji o tu ni okun yo e ka je mo e no de yin bon do do bo mi so nu pinpin po mo sin deji po bo nuwe na e tun no ye yan pe lo nuwe na e kun so na moto na do bo ka ti da we ba alo iso nu pinpin lo mo sin deji po mo yin be ni yin po won e no ni o ko me no ave o no come e boko de onoza wa lo ini o no come na ave o no me o re aza pe bona o anu bicho no come na ave o do e jale o boko ro eza me wa fa kagbe oni bo ko le boko no kon do mi azinu pinpin de ji o mo pinpin te fra na go to ba zin ku me do le ji mi si boko na ji mo pinpin de te no le boko no le go do no ku ga fa ogbo ojin we ya lo do fa ewo no fa agbeje wo fa agbeje o o mi te mi no nya mi ye we ya e fo se ya e po mo do ni do e yo boko ran ya ji je wo mo do na do mo je me nu ku ton do mi si te fa din lobo ti ran ton lobo do lo fa me biro fia mi me lobo mi te loso wonle yo e o mi na tun le nkan ton ba mi zuwa yi lobo te o atun do e adrade lero te po mi bo ebi no na de adramo nkan ton le tan tan mai mo ha fa idi ubo e do ma wa ni asitwe wa gbo we do te fa no fa lo ba asitwe wa gbo na do ani di nkan esun lobo te wi eno imo peria e adrade lo fa to ji o ade ne le ve fa to ji o ade boko na ji e we do ha mi inde kan mo boko na ji o pije ka si mo boko na ji de o ina mo boko na ji o maka o wa do dine lo kalavi ajagbo bon medina no zo la fobona oyomi appel direct à l'eau WhatsApp ya plus 229 95 74 58 53 naso yo no me yendo ya lo kan fu mo nkan ton le jen we o boko na ya ji ko me ku iron to do yan le me pe me ina fa so kede we in tada be ko do e o ablume wa jen we mo do boko na ya ji le pe mo won le me ga me oi bokoro koi no biero iba oso gbera no wono konfa ona konma bona kon vodun lo gona e garo se komi akodukun no obizo ina o se kon boko na ya ji jen we ina inu lo na je fun gbe na je kan gbe mi de lo su mi lo fi jen we no boko na ji ka modo ba de ton le jen we bo me le no gudu ton ba me le o de jen we bo ni nu gidi ma na ha lo su polo nu ayo mi de le so mi mo ina inu lo na mi mi di egbe ton so do mo na wetin ya mo do che to klebo lo so won le jen we mi na no nu mi mi le wo ya ku no za gbe de fo jen we mi na le ba kan to gbe de fo bro kan mi na to gbe nu ye me so ku lo bo jan ko to le ko ton lo bo e je fun gbe lo bo je kan gbe na to gbe nu kan e pache nu azokwe to inu group e salon na dogbe nu sunu glebo mo ko ton ja mo deski osubna do ina chenu ti azokwe to nu ko yi je ina nute ahanute ba resto taraton so nte we mi de mi no yilodo nute mo ko ton je we ga pache nu mo ko ton mi no adogbe nu ka mo ko ton je shije ke sesu obeti bi khosu oporo adam kwete no po la primaire adogbe nu da to fun yo po alo to mo bo no ke
Tassia c'est ouais écran mais le brade kuiji ma veri que so non non gudo tonje we pe mi ton no yabi ye be me lo sa ni de no kun ji mi de lebo mi no yo pon ro ko mi ton le gbe o mi na to gbe ni mo ko ton le jan o landros coiffu et de so no blo lobo e no yo mi yo ko na di de lobo mi de le o we za mo ko ton na horo mi ji jan we igo lumière et de so no ko kan mo ko ton jan we ti do e jiro nu wa e akuno pe to le bodo mi fun e jan we mi ale bo akon o dabo